Hi, I'm Abel Huray. I'm the composer of A Normal Woman. Gua desain tim Mila itu sebenarnya untuk merepresent her loneliness and sadness. Tapi at the same time gue juga pengen timnya itu bisa jadi sesuatu yang heartfelt. Jadi nadanya tuh cuma na 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 na. That's it. Di scene ini gue pakai versi yang lebih heartfelt tapi at the same time megah. We recorded it with full orchestra di Macedonia with Fames, and the way I scored this is to represent Mila's feelings karena dia sudah di-embrace sama daughternya. Apalagi kalau kalian nonton sendiri filmnya, we all know what she has been through. Jadi that's why gue pengen scene-nya agak lebih melankolis in a way. Jadi scene yang tadi barusan kalian nonton kan ada bunyi something yang kita desain untuk merepresentasikan kehaluannya Mila. We work with a vocalist, a friend of mine namanya Priscilla. She actually did the voice for Mila's Headspace. Gue pengen banget tahun ini tuh bisa menjadi percikan lah buat penonton, kayak ini tuh yang bikin dia untuk jadi punya Rush. Jadi gue pengen vokal itu jadi representasi itu. Untuk scene ini juga makin ke belakang terus tuh semakin chaotic. Headspace-nya dia tuh semakin seperti tidak tahu mau berbuat apa. Jadi makanya gue semakin tambahin ada heartbeat mungkin, atau ada seperti marimba yang tuk. Ada stringsnya untuk menambah berantakannya pikiran dia karena dia tidak tahu harus apa dengan situasi ini. Oke, jadi dari scene tadi kita melihat bahwa Erika sudah menjadi seperti apa yang dia mau mungkin. For Erika's team, I wanted it to be very sophisticated, kayak pas kita di era Gilded Age kali ya. Karena that's what she aspires to be. So I want the music to be very very classical. Seperti kalau kalian ada yang tahu Johannes Bach, I want to sound like that. Untuk di aplikasi di pesta ini, it's the perfect scene. Ini adalah enkapsulasi dari semua tema Erika yang kita dengar dari awal-awal. Untuk scene ini gue sebenarnya juga punya bantuan dari temen gue namanya King Lee. Jadi gue udah bikin temanya. Dia yang bantuin gue untuk membesarkannya ke scene ini gitu. And then also we recorded this with the famous Macedonia Orchestra. That's why it sounds very very classical from that era also. For the theme itself, it's very different from Mila's theme. Mila's theme is very lonely, very melancholy. Erika's theme is very very sophisticated, very very waltz-like you could say, and also very very classical. Compose film Normal Woman adalah experience mungkin film terberat saya sepanjang karir saya, but thankfully Lucky and Kevin and Netflix give me complete creative freedom to do this. We also recorded with orchestra, which was very fun. I would do it again. Don't forget to watch A Normal Woman, now streaming on Netflix.